Jour 71, défi live 365 jours. J'espère que vous allez bien. كيفكم شنو حوالكم. C'était prévu اليوم zoom في مخي zoom le live نعملوه plutôt avec Wasma باش نحكيو على tout ce qui est gestion de budget et comment faire face à l'inflation. Et du coup ça va être plutôt dimanche soir inchallah. Hello Mariam, أهلين وسهلين. Hello hello. Hello Sana. Hello tout le monde. كيفكم شنو حوالكم. Du coup l'inspiration نتاع اللايف نتاع اليوم هو اللي كنت باش نحكي عليه امس، هاو باش نكتبه لكم. Alors voilà, épinglé. Hello. Voilà. Hello, محلاكم ومحلى القلوب. Merci beaucoup pour vos messages pour ميوتي البارح. Et ben en fait اليوم نحب نحكي معاكم على l'information ou l'expérience. Ou c'était l'inspiration نتاع امس. Du coup قلت خليها مدام ميوتي امس حكينا على tout ce qui est l'expérience اللي l'expérience de l'éducation financière اللي عملتها معاها في السوبر مارشي. قلت وازي نحكي عليها اليوم بقدر معكم. Ben en fait حسب رايكم ترى كيف نقول l'information ou l'expérience, qu'est-ce que ça vous dit نتوما؟ ما نزعم شنو باش نحكي. قولوا لي. Dites-moi. Hello أحلام. J'attends vos retours et je commence un peu à développer ce volet information et expérience. Hello Hedil. Hello Widette. Ben, en attendant, peut-être il y a des personnes qui vont faire les retours par rapport à ce volet information versus expérience. La différence entre connaître et appliquer. Oui, en effet, ça n'est. Il y a une partie de ça. En fait, بعديك بابي كان فما des personnes qui sont des coachés معايا وعملوا des formations معايا ils peuvent témoigner de ce que je vais dire وإلا donner leur avis par rapport à ça. Bah en fait même les autres personnes les autres les coachés معايا اللي هو يداد mes coachés معناتها هما يعرفوني أكثر. ils ont ما نقولوا احنا l'expérience معايا في الفورماسيون. hello ميوتي. ايوه قولي ما مش هعمل الكلام. يجي مروح عسلامة. كوكو. bonne nuit يا روحي. bonne nuit. bonne nuit عزيزتي. قلت لكم عاد voilà, c'est un peu ce volet information et expérience. Dans tout ce qui est produit digital اليوم في الفورماسيون في l'accompagnement في الcoaching, quel que soit le domaine اللي انتم معناتها باش تمشيو له وتحبوا vous former فيه, il faut faire attention. ميوتي سكر الباب عايش بنتي. سكر الباب عايش بنتي. قلت لكم عاد نشوفوا الفولي متاع اسكو لو فورماتور اللي قدامي اللي باش يعطيني لا فالور اجوتي بارابور للسيتواسيون نتاعك بيرسوناليزي. اسكو باش يعطيني اون انفورماسيون اللي اني فينالمون نجم نعمل ريشيرش جوجل نلقاها. اسكو باش يعطيني اون انفورماسيون اللي بتاتا نلقى كتاب نلقاها. اسكو يفا مو ريسيتي اون انفورماسيون والا est-ce qu'il va me faire un retour d'expérience
لنا يعني j'ai pris le chemin راهو نقولوا احنا j'ai eu cette expérience ولا ce problème هو كيفاش اني نجمت نعمل ونلقى الحل البروبليم هذاك هو تعمل هكا خير هو هكا كي ننصحك هكا تعمل خير و c'est plutôt un retour d'expérience اللي هو عنده une valeur ajoutée qui n'a pas de prix par rapport à l'information en elle-même. اللي نجم نقولوا c'est le côté théorique et le côté pratique de la chose اللي parfois il y a une grande différence ما بين les deux. يعني ce que je veux dire par rapport à cette inspiration d'aujourd'hui, les personnes ils vont aller vers tout ce qui est produit de formation, d'accompagnement, de coaching. N'hésitez pas à analyser la personne qui est devant vous. Est-ce que c'est une personne qui est en train de vous citer des informations, tout simplement, qu'elle a appris? Je sais pas si elle les a appliquées ou pas, ou est-ce que c'est un retour d'expérience اللي هو هذاك هو اللي عنده la grande valeur ajoutée عليك انت هذاك هو اللي باش يخليك انت تنجم تقدم لقدام هذاك هو اللي باش يخليك يعطيك نقولوا احنا un plan d'action واضح road map واضح بالنسبة لك انت par rapport l'information اللي هو يجي peut-être pour valider l'information que tu as ou l'information qu'il donne mais encore plus يعطيك معناتها نقولوا احنا les outils et des outils concrets باش نجم تتعدى اكثر l'action. Et pour revenir معناتها en tout cas لاني كexemple معناتها نشوف من روحي quand je mets en place quand je mets en place معناتها une formation je ne me base pas que sur l'information. L'information elle est importante على خاطر هي le départ interne mais ديما عندي un retour par rapport l'information هذيك شنو عملت عليا علاش معناتها dans toutes mes formations je partage des exemples de des appartements que j'ai fait. Je partage des expériences ça va pas que j'ai eu ou c'est quoi les solutions là حطيتهم en place. Je partage qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il n'a pas apporté. خاصة مثلا نحكي على كل احنا الورث مانيات j'ai partagé des expériences propres à moi. Quand il y a des blessures qui remontent, qu'est-ce que j'ai mis en place. Quand il y a des croyances qui remontent, qu'est-ce que j'ai mis en place. Des petites choses comme ça خاطر هذاك هو نمن انه c'est ça la grande plus-value بالنسبة la personne qui me regarde, بالنسبة la personne qui me fait confiance pour encore aller plus loin dans la formation ou surtout ان هي elle passe à l'action وان هي تعمل خطوة اولى باش تبدا في نفس الشمال اللي نعطيته لها. Hello pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Bonsoir Essia. Bonsoir de Toulouse. Du coup, est-ce que l'idée وصلت par rapport à la différence entre l'information et l'expérience. Du coup, s'il vous plaît. D'ailleurs, dès que comme tout ma fille à partir même comme vous êtes des coachs ou vous êtes des personnes qui vendent des produits digitaux ou qui ont un service à présenter, s'il vous plaît, mettez nous je fais l'information, qu'on plutôt fait l'expérience, la valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus à ton coaché, autre qu'il trouve sur internet, autre qu'il trouve dans les livres ou elle est tout simplement dans l'information théorique. Il faut que vous vendez encore au-delà de ça. Il faut que ça soit une expérience que vous passez. Il faut que ça soit un vécu que vous passez. Il faut que ça soit un plan d'action. Le fait qu'il y a cet impact-là en retour d'expérience et expérience, radio une femme à la valeur ajoutée. Hello. D'ailleurs, حتى في les formations ou حتى في les coachings de groupe ou كل ديما même quand je donne des exemples je me donne comme exemple
معناتها مش كوم اكزومبل معناتها تبوني كوم اكزومبل كاسكو جي مي اون بلاس هاو البيست هذيا هكا هكا هاو البيست هذيا هكا هكا moi je te conseille انك انت تعمل هكاكا من بعديك c'est moi qui a fait ça peut-être انت ça va être plus adapté pour toi telle ou telle piste معناتها c'est un peu ce volet application de l'information mais comment elle s'applique في la vraie vie. ايش قال حمزة قال اسأل المجرب وما تسألش طبيب في الميديسين اسأل طبيب كمان Asma Hamza d'ailleurs, il a testé déjà nos formations, plusieurs. N'hésite pas à faire ton retour par rapport à l'nahkifi. Hein. En tout cas, s'il y a des personnes de mes coachés, n'hésitez pas à faire ce retour par rapport à l'inspiration hadi et l'idée, la différence entre information et expérience dans tout ce qui est formation, coaching, accompagnement, clé en main. Et مثلا ناخذ l'exemple les projets clés en main. Les projets clés en main اللي نعملوهم معناتها c'est vrai que nous on fait toute la partie نقولوا احنا sur terrain اما ما فما حتى validation نتعداوها كان ما le coach نتاعنا il nous valide d'aller à l'étape d'après et tellement احنا on est dans l'accompagnement parfois هو يفيق des choses peut-être احنا بينا ما فقناش بهم في الdossier et ça c'est magnifique على خاطر on avance tous ensemble en immersion معناتها tout ce que tu lui donnes en information en accompagnement tout le process comment il est معناتها on dirait هو معاك ظلك في اللي انت l'étape اللي يعمل فيهم بشويه بشويه tu le prends par la main et en même temps تعلم فيه كيفاش هو ينجم يستاد وحده et ça c'est magnifique. Wided, le retour d'expérience permet d'éviter les erreurs vécues par la personne. Exactement. En même temps, c'est un point important. Nous, on évite, on apprend des erreurs des autres. Et en même temps, ça peut nous rassurer, ça peut nous booster, nous motiver que le passage à l'action, il y a un schéma qui est bien clair pour aller dans ce domaine-là, Amand. Tout à fait. Hello Amani. Amani, il faut que tu me contactes. Hein. Mais t'enseiges. J'espère que tu vas bien déjà, ça t'es clavesse. Mais n'hésite pas à me contacter. Hello Hamid. Du coup, voilà, n'hésitez pas à avoir, que ce soit avec quelqu'un comme toi, vous êtes des personnes qui assurent des coachings, des accompagnements ou la haja, ou elle, vous êtes maintenant une personne qui s'intéresse à un domaine quelconque, à une personne qui va l'aider d'aller plus loin dans le domaine hedeka, n'hésitez pas à faire l'analyse. Est-ce que c'est une personne qui va t'apporter une information que tu peux tu l'as trouvée n'importe où, ou elle c'est une personne qui va te donner un retour d'expérience اللي ينجم كيما نقولوا احنا يعطيك كيفاش نقولوا احنا قصة عربي et ça t'évite beaucoup ça te fait gagner du temps et ça te fait aussi gagner de l'argent et en même temps gagner en expérience rapidement. Du coup, voilà, c'était l'inspiration hier que je voulais vraiment vous partager. Esma, tout à fait, Amona, dans chaque domaine, l'expérience n'a pas de prix. L'information, on peut la trouver n'importe où. Exactement. Ou je vais vous partager encore plus, maintenant aller plus loin. Et je suis un peu en couloir. Je me vois et nous je suis experte dans le domaine. Maintenant des connaissances quand je suis avec des personnes qui sont là depuis maintenant des dizaines d'années. عندي نقولوا احنا un débat تحفون على الاخر و je peux très bien معناتها débattre dans ça et encore وقت اللي نمشيو في دي ماستر مايند في دي سيركل اللي هما très سيري معناتها نقولوا احنا صغار ماهمش كبار العباد نومبر دو بيرسون اللي فيهم غادي وانت تتعلم كيما نقولوا قصات العربي encore plus غادي وانت تتعلم البيبيت نتاع البيبيت غادي وانت تعرف لي بتيت استوس غادي وانت تعرف برشا حاجات هكا علاش زادا حاجة بتاعت une inspiration زادا نحكي عليها مرة أخرى
parfois personnellement في tout ce qui est budget investissement à la formation à la mastermind de كل شيء on a vraiment un grand budget pour ça et ونمنوا انه هذاك c'est un budget عنده un retour sur investissement magnifique على خاطر يخلينا انه احنا نعمل قصات العربي كيما نحكي لكم عليهم توا يخلينا انه احنا on peut avancer encore plus le carnet d'adresse on peut aller plus loin le réseautage sur tous les volets على خاطر غادي وين فما les astuces اللي هما على قاعدة les astuces الصحاح وعلى فكرة بالنسبة حتى السيمينار اللي هما نقولوا احنا في لا جورني فما دي بريزونطاسيون كي سون تري ريش اوبجيكتيفمون الحقيقة احنا اليوم حتى كيف نمشيو للسيمينار ما فماش معلومات جديدة تتاخذ بلوز او موان على خاطر في سيمينار فما عباد ديبوتون فما عباد انترميديير فما عباد اغيري مي وين الفالور اجوتي في الريزوتاج الفالور اجوتي في لي زاتوليي الفالور اجوتي في لي سواري في اي بي الفالور اجوتي في الحاجات هذيك نحكي ان توكا على ليتا اللي احنا فيه توا وغادي وين فريمون شنو تلوج على l'expérience c'est pas l'information qui te fait vibrer في le côté هذاك c'est l'expérience ce retour d'expérience ça اللي مثلا ما نعرفش نيك البوان هذاك اما هو comment j'ai pu le contourner ça قلت لي dernièrement Fadila m'a partagé une astuce عرفتها في الSEI كيفاش معناتها انه عبد parfois ما ينجمش شنو يعمل création de compteur كيفاش باش يعمل création شنو هي l'astuce اللي يعملها اللي هي astuce بالحق plus ou moins تعرف معناتها من الاخر شنو تنجم تسميها l'astuce جهنمية معناتها من الاخر اما c'est une idée hyper créative hyper créative. Je remonte plus loin, j'ai vu des alors hop اسأل مجاوب ما تسألش طبيب حمزة شفتهم هذوما hop وداد سي بون اسمع معازكم احلاكم كيف نشوف لي كور والله صافي بليزير حتى نبعث لكم برشا محبة اسمع سي با ايفيدون باش نطلع لي كومونتير والله alors tac Souma c'est bon alors دوبوا سلام تنجم تقولنا لي ديتاي نتاع كونت ايبارني اون اكسيون اسكو تحكي بالنسبه لتونس ابري بالنسبه لفرنسا سي بي او بلان ايبارني اون اكسيون bien sûr اذا كان تحبوا on prépare on mettra en place un live pour oui avec grand plaisir et d'ailleurs que ce soit les personnes ou الحاجه CEA اذا كانك في تونس que les résidents tunisiens qui peuvent faire des CEA راهو et بالنسبه لفرنسا سي لي بي او عبد اليوم يسمع فيا وما عندوش بي او وما عندوش سي او في تونس وفي فرنسا passe à l'action et mets-le ou fait les premiers versements على خاطر عنده des avantages fiscaux et en même temps راهو la bourse راهو حتى la bourse tunisienne نرجع ونعاود ونقول c'est le même principe c'est la magie des intérêts composés que tu peux معناتها à long terme tu peux aller beaucoup plus loin en investissement اما تو نعمل لايف نحكي لكم ليه على les supports d'investissement. Asma, je viens juste de poster un reel sur les réseaux. Ah, parfait, je vais le voir, Asma. Dernièrement, j'ai lu un livre, L'art du réseautage. Et je crois j'ai fait un live زاد كيف على الريزوتاج ولا نعمل لايف اذا كان ما عملتوش خاطر بتاتا كانت انسبيراسيون في مخي وماشي في بالي عملته وما تعملش c'est très très important le réseautage c'est fou معناتها انك انت توصل نقولوا احنا حاجتك بحاجه ديريكتومون ايماجين تجيك كيستيون ولا تجيك ان بيبان ولا حاجه ديريكتومون تقول telle personne elle pourra m'aider telle personne elle pourra me conseiller نجم انك انت تلقاها في تليفونك وتكلمها magnifique.
Hello. Du coup, voilà, c'était l'inspiration de ce live, l'information vs l'expérience. Et voilà, n'hésitez pas, نكم نتوما تشوفوا l'information elle est accessible là partout. صدقوني sur le net نجي نقول لهم العبد اللي هو نقولوا احنا il a du temps وعنده la volonté, la motivation, la persévérance ينجم يوصل راهو وحده avec les livres, avec les avocats, avec toute personne. نحكي لك مثلا في l'investissement immobilier. Oui, le coaching ou l'accompagnement ou la formation, elle peut donner le retour. Maintenant, on a le boost. Toutes les informations, elles sont condensées في support واحد. مثلا اني في les formations بتاع الكليكيه عندي tout ce qui est معناتها fichier اي حاجه لازمتك تلقاها في الفورماسيون. ديما الروتور اللي جاي يقول لي مانيفيك، نرجع نلقى الفيشي جوست نتيليشارجيه، وحتى في مخه يبدا يقول لك اسمع مش مشكل، نعرف روحي اني باش ندخل الفورماسيون نلقى ديريكتومون. دايوغ تو اختي مازال كي دخلت ايمان نتفك وقتها كي باش تاخذ وقتها دارها وقتها فريمون قالت لي ساعات ما نتحصلش عليك ديريكتومون ندخل الفورماسيون ونتيليشارجي. وغادي وين هي تنجم معناتها تربحك الوقت. لو بروجي كليومون لي بيرسون اللي هما مثلا ما عندهمش وقت باش يعملوا دي فيزيت، لي بيرسون اللي هما ماهمش في بلايص رونتابل، لي بيرسون اللي هما مثلا ناخذ لي دي بيرسون كي سون على ليترونجي وما همش في فرنسا، كي نون با معناتها نقولوا احنا سيت فاكولتي باش يكونوا معناتها سور بلاص بور فير لي فيزيت. Du coup, voilà, وغادي وين يلزمهم بالحق cet accompagnement, et cet accompagnement il est bien pour eux. Mais ça تكون toute personne elle pourra passer à l'action toute seule معناتها. D'accord. Je sais que mon discours, c'est pas très vendeur par rapport à mes formations, mais c'est pas grave, L'essentiel, passer à l'action. Si tu es là en train de m'écouter, passe à l'action quand même. Télécharge la liste de les livres, ابدأ اقرا في les livres, regarde des vidéos, امشي اعمل des rendez-vous عند des avocats, des notaires, امشي اعمل des visites. حتى كان انت اليوم تقول وين اني وين l'immobilier, امشي اعمل des visites, ادخل للتيران وشوف بشويه حتى كنت كي تعمل les premières visites تدخل وتخرج. وهكا انت بشويه تدخل في البان وبشويه tu prends goût à la chose. حسيلو يا جماعة الخير. جو بونس ليدي وصلت، قولوا لي اسكو ليدي وصلت ولا باش نخليكم. et on se voit demain au jour 72 défi live 365 jours. مستناكم تقولوا لي اسكو ليدي وصلت. sinon pour les personnes qui regardent le replay اكتبوا لي vos retours. j'aimerais bien avoir معناتها un peu comment vous voyez ce que je viens de dire. نحب كي يبدا مثلا sujet là défi live هكاك dans ce sens. j'aimerais bien avoir معناتها comme des interactions. ماذا بيا حتى انه فما شكون معايا ولا يطلع معايا، خاطر اني بيدي معناتها سي لانسبيراسيون تبدا منها، نعرفش شنو هي الحاجه اللي ديكلونشيت لي. مي en même temps نقول ça serait cool اذا كان يبدا كان ديبا مع une personne ولا plusieurs personnes هكا معايا في اللايف. Naïla, yes, merci Amélie. Aïchek, Naïla, Aïchek. Naïla, il faut que tu nous mets dans le groupe est-ce que tu as eu des nouvelles par rapport au cas chiffré, les chauffeurs dernièrement. Mariam, ok, merci Amélie, bonne soirée. Aïchek, Mariam, Aïchek, merci beaucoup. Ok, ملا جماعة الخير. Je sais parfois عرفتك le temps اللي تكتبوا كل شيء باش يطلع. نقول لكم ليلتكم زينة et à demain.